banana sayang ya? Banana boat. Banana. Gedang. Iya gedang. Iya bener. Kula mah pengen tuku gedang, Kakang. Wow. Gedangnya sing gede, Wow. gedangnya sing dawa. Wow. Toli ake anake. Wow, gedang sing akeh anaknya. Gedang apa kudang? Ya ada gedang anak-anak. Gedang anak. Ya yang kobo katan sukiki bokatan ben seno kepengen tuku gedang toko kaken. Anu benak anu kuliah suya, gedang cemoli ya suya. Gedang cemoli ya. Mang, cemoli mah cilik. Cemoli cilik su. Pak Cemoli bagian cilik ganding-ganding suara aku bisa celingak-celinguk. Mang, Mang Endang beli wareg. Kurang wareg primen hari Semene mah wareg nok. Hah? Wis Pengen gak? apa? Pengen apa sih? Bosen nurip rumah tangga karo sampeanku. Kayak kenen bae tinggal ngapun lah kepikirannya lah kegebere sampeanku. Bosan rumah tangga karo reang lah pikirannya lah kegebre maksudnya priwen. Maksudnya priwen. Lamun anak pegadean wong lanang mah pengen tak gadekaken lah. Iya ndak kitane barang apa digadek-gadekaken maksudnya sirek ngomong kayak aku priwen. Endang. Don. Bahasanya jereng lamun anak pegadean wong lanang mah kita arep digadekaken. Kalesan akeh sing nebusi lamun kita digadekaken ya Bu ya. Digadek tarap sampai sing nebusi. Sembarangan wong kadek pengen pada nebusi kita. Bu temen gak kita bentelnya ke Jember? Ya. Maaf ibu-ibu umpama kita ke anan jentul di ning pegadean kaindane ibu-ibu ku harapan nebusi kita beli. Beli. Lembu sundang tiwas kita ditawak-tawak kena orang ya. Kita confident banget, percaya diri banget bahwa suara panas nebusi. Ternyata waya kita takut ibu-ibu sing lamun kita digadekakan di pegadeanku anak si nebusi beli bahasanya kok beli. Kang. Ditakoni wong wadon perengat-perengut aku pengen apa? Bukan pengen tuku gelang, pengen tuku kalung. Anu senoke pengen tuku gelangan. Gelangan dah jabur. Gelang. Makanya kayak piston banget nah. Ya tidak hari gelang kan taruh ini kene orang Kang. Gelang. Iya gelang. Jadi ngomong bare dia. Bokatan bentuk. Pengen tuku apa? Kali ya. Endang. Nun. Aja makan. Ya ali-ali taruh ini ngendi? Ning kene. Ning priwe. Ning kene. Ku naruh priwe. Ari mengkenen. Nok. Beli pengen. Senang kepengen apa sih Su? Pengen apa? Pengen tuku sepeda listrik ya Su? Mong buat kesetrum jara Mang Endang. Anu pengen tuku bonteng timun. Karo rating dek. Jangan ku bonteng timun karo kerating dengku bisa tambah kuat. Iyalah bener. Yang rating dek dinu. Gune. Ya bu. Bung Edan. Endang. Hei. Selesai pesira ke bener. Apa? Carek hampir kuat wong rumah tangga. Nginunge kerating deng karo bonteng timun. Nah. Kerating denge diinung. Bontenge kanggo. Iya. Wong Edan Endang maaf. Jorok. Nok. Aja ilok dolanan bonteng. Hei. Mau bonteng. Anu maksudnya aja ilok ngermus si bonteng. Aleh sira pengen apa? Ngomong terang-terangan karo suami. Sebab bagian priwen-priwen ke suami ki emane udu bila setan. Bener. Iya. Wong wadon pengen gelang, toko kena gelang. Toko akan gelang. Pengen kalung, toko kena kalung. Pengen kalung, toko akan kalung. Pengen gelang, kalung, sikil belang, pating pangkelung. Pengen tuku gelang karo kalung. Apa kan mau? Sikil belang, pating pangkelung. Pangkelung. Endang maaf. Iki lagi bergut baik kah? Pengen tuku apa Sinoke Gede. Pengen tuku apa? Kalesan wong lanang lah kepikiran sampean. Kalesan. Laka gebere. Sampean beli ngerasa konon. Beli ngerasa priwen apa coba terang-terangan. Sampean beli rumah sakonon. Apa Selama sih? rumah tangga apakah wis gawe bahagia selain ngupai materi kok? Kalesan. Kalesan. Ya kalesan. Bahasanya aja selama rumah tanggaku pernah beli bahagia kakek kita kalesan. Iya ya. Rokok kakek no. Singarannya kebahagiaan sira beli nget apa? Nah. Jangan mengingkari kenikmatan sing Allah berikan kepada kita. Nah.
Apakah sira belingat? Sanalika begitu kita kawin, malam pertama, bahkan kita malam pertama ning di konon. Nanti. Ning Bali honeymoonane dang. Oh, bulan madunya ning Bali. Lah ari kudu ngomong mah. Boleh, boleh. Bahasanya je kayak ngapa je? Artinya wong lanang bisa ngasih kenikmatan nih wong wadon. Kebahagiaan nih wong wadon. Sira kebelingat apa? Sanalika kawin begitu pel rumah tangga pengantin anyar. Sira kan bulan madu karo Iya. kita. Mancing kelambu sutra. Iya. Begitu beratak orang Iya. kan kasiraka kita nih menganan kasirane bareng ngesor ke merem-melik bahkan ngomong papa jangan tinggalin aku ya. Ada. Kurang sepira kan? Ya. Cara kita nih aja merem baik, aja melek baik, loro-loroane dinggo. Jadi merem melek. Lamona merem baik kesannya kan kayak wong blinger gani. Lamona wong medidil bes olah-olah aneh. Tang. Apa nih? Kan merem melek. Papa jangan tinggalin aku ya. Bayar deh, iki ngerasa sange. Kok coba masa sirakin masih beli anu baik? Jangan mengingkari kenikmatan sing Gusti Allah berikan kepada kita dong. Rongokaken jaka. Apa rongokaken? Dibuka kupingnya, rongokaken gebrekku. Wong rumah tanggaku dudu soal ning kenikmatan baik. Ari kuwen. Orang ngerasa konon bener-bener. Ari sira ngomong kenikmatan, ngomong kebahagiaan ku lebih apa nih coba? Wah, Harta bener-bener. anak. Dunia segala-gala anak, benda anak, pengen tuku pakaian apa dituruti badang ya. Kok kurang sepira? Hah? Rumah tangga kula kelawan sampean ku beli umum karo liyane. Beli umum Wong priwe? sejen mah kawinan royok yo raya. Terus malam pertama langsung cetet war. Bareng rumah tangga kula karo sampean sendeng-deng lawas zamane rumah tangga 20 tahun endi hasile. Ubur-ubur ikan lele apakah sampean tuh gabuk, Le? Apa? Nun. Mau kana lele-lelenya priwen? Ubur-ubur ikan lele. Pengen dua anak, Le. Ubur-ubur ikan lele, pengen dua anak, Le. Barangnya mah kita nih, barangnya mah menuntut masalah bocah. Nah, Mas, rokok kena Mas. Ya. Sampean umpama ketemu batur ning dedalan, Ya. ketemu sedulur sing lawas orang ketemu ning dedalan ketemu neki. Iya. Apakah dulurku takone dunya? Iya sih. Beli kan? Iya. Paling takon saking karo wong endi? Dua anak pira? Bener ku mengendang ngomong. Lah kawong sing takon saking karo wong endi? Wis sugih durung. Kita pernah ditakoni, jadi mobilnya wis dua pira, ana sing takon kayang kita mau konon. Ya, arane wong beli waras bak tau. Jare kita nih nembe telu sunah priwen sih, jare kita nih ora ya. Iya. Telu ke artinya mobil-mobil. Jadi masalah kuan. Kula ku pengen dua anak Kang Mas. Non. Mas, Nun, jaga gentek. nun. Rokok kena. Iya. Kita wis dua anak loro. Masa sih? Yakin? Iya ta. Demi Allah. Priwen kun kudang solusi. Cari wong tua. Anaknya Mas, ceritanya tanggane kita dua wedus. Dua wedus lanang wadon, mungsi wedus wadon ki beli meteng-meteng. Nah terus? Sampai tekang wedus wadon metu sungune. Masa sih? Nah, ngaca parah sih ramak Nah, saking kelawasan beli meteng-meteng. Tapi malawas beli meteng-meteng masa ya wedus-wedus sungguhnya wedus wadon kok. Ya ada sing secetet ke secilik betul nega, cilik betul nega. Terus. Nah, nang saking beli meteng-meteng, nang sing duwene ku dipacekaken karo weduse tanggane. Terus Alhamdulillah saking weduse meteng. wedusnya meteng. Setuju. Terus apa hubungannya wedus karo kita? Nah, sampean kan beli meteng-meteng karo jaga gentek sokerake beli meteng-meteng. Iya. Nah, priwen lamun sokere dipacekaken karo wong sejen. YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan. Dan download video. Kamu pun bisa menonton acara. Setuju Mang Endang, setuju. Setuju pada keroak buah. Ya arisin sampeannya beli hasil pegel kulane. Saking aneh mah pengen ganti wong sejen. Sampai ulah berobat mendi ora, nggak bisa ada mendi ora sampai nih dokternya. Kuna dok. Apa sana kandungan aku jadi lemah aja Mang Endang. Priwen. Kandungan aku jadi lemah, masa kandungannya lemah. Kan maksudnya priwen. Cara dokternya kok. Sira emang dokter. Dokter kuno. Periksa masalah kandungan.
Jare dokternya priwen ngomongnya. Barang aku cepu, sampean mak kandungan aku je lemah, je konon. Maksudnya lemak ku priwen maksudnya. Sirakan memangan segala-gala enak. Segala enak. Anak apel, anak apir, anak kelengken segala-gala enak. Masa iya periksa ning dokter jare dokter anu dewe tengah aja kandungannya isinya lemah. Ya iya. Endang. Rabine reaktif goblok gendong. Mangan segala-gala anak apel, anak kelengkeng, anak buah jeruk, anak segala-gala basane jadi wetenge jare dokter isinya lemah. Pasangan jare wong wadon kita nih darani lemah ku lemah lempung. Mulane gajah dolanan ning endut-endut bae sampean ku. Nok, sirake dudu, aduh kandang-kandang kita kejang pegeldang rorak. Yesukera yang terhormat. Priwe Mang Endang. Rongokaken Yesukera. Rongokaken. Rabine Kakang Jaka Genteng. Kandungane lemahku dudu kandungane isine endut duduk. Hari kuat. Kandungan dudu isine lemah lempung duduk. Iya wong jare dokter emang konon je Mang Endang. Dudu isine dongkalan duduk. Hari konon apa? Dadi kandungane lemah iku kandungane beli kuat, kandungane rentan keguguran. Rentan keguguran nok, sirake wetenge ku dudu isine endut. Pasangnya memang dokter-dokter kebasangan darahnya isine endut. Ayam buyung anjare dokter emang konon ya. Oh wis kon beko solusi satu-satu nek. Priwen Dipacakna karo wong sejen. Iya gak akan. Wis satu-satu nek kon Mas. ayah gak Ayo bokat bae dadi. Wis aja karo wong sejen-sejen. Halo, Assalamualaikum. Nang, ngendi? Udah, jare tes jatuh. Di bangun Is. Wah, harus apa mau nih beneran nih? Jangan. Awas guys. Kita pengen pengen ditipakan undangan nih Bapak. Mendak loro kon ni Andri ya. Pira is. 10. Ya wis. Wis sehat-sehat waras ya. Ya gitu. Wis karo siapa? Mas karuan kita sing wis anak loro karo kita baik. Karo sira? Iya. Mau ngajak? Buru beli. Kayak mah blentot. Aja. To lintas dipacakakan karo bocah kun sira gombrang. Apa? Daripada karo sampean. Meremelak soten mau. Hema lali. Lali bro. Bahasane lali, Jess. Bahasanya lali jedang. Yang penting ada lali orang-orang gitu cecak. Jadi yang kedang bahasanya ini wong lanang selali rong lali. Padahal kita julalatan segala-gala orang ya. Pantasan wong wadon karo ya. Ya iya jula sampai julalatan wong wadon blik-blik memang dhuwur delana cecak 1 2 3. Rangiku wong wadon ki serius beli. Kayang kenen bedang. Ari bokat kita mah menikmati mama sun. Lagi apa sun matane mana-mana aku menikmati beli jadi kita belagi dalam cecak. Bokatan mong dipacakakan. Iya. Kita anal solusi si Jima. Wis gak jadi pacakakan. Ora kema ora. Ini asyik. Temenan. Apa? Temenan kema Mas. Jare wong tua bengen. Jare Mama Waryono memijari mantan tuan rumah sing sama kerombeng ngomong. Iya, priwe aja ngomong. Ngomongnya. Bokatan ora duwe anak-anak. Iya. Bokatan sing wong ora duwe anak selawas-lawas pengen duwe anak. Iya. Carane gampang. Apa kok? Dipancing.
Dipancing aja. Dipancing toline putal patil rabi. Duduk karo pancingan duduk. Hari pancing mancing karo apa pancing kan? Karo kain. Karo kain kan? Maksudnya mah pancingan kudu dipancing kun, Mas. Maksudnya mah supaya duwe anak iku dipancing sampean ngadopsi bocah. Mang Endang. Non. Pugu hari kun mah uwis. Yung adine kin tuh tak anggap anak dewa. Seje. Permana. Seje. Jadi ngadopsi bocah priwen maksudnya. Ngadopsi bocah sejen dulalen. Hari kun kan masih anak tunggal darah. Emang anak tah? Anak, Mas. Ya wis bagian nok ya, bagian Anaknya ya. siapa sih? Bocah lanang. Iya. Ya umurnya durung sepira. Golongan umur pira? Kunku ya rombongan umur 17-18an lah. Itulah. Wis bisa bola. Bocah aku menengan banget, Mas. Menengan baik. Bok bapaknya aku wis laka. Aduh, Melas. piatu ya. Anaknya aku bocah aku bagus putih. Matanya sipit. Matanya sipit. Sungure bangir. Tapi sipitnya beli sebelah kan? Orang kabeh sipit kabeh kayak wong Cina. Kayak wong Cina. Mas, kulitnya aku jare putih ke putih nyiplak. Wow. Bagian kan Mas, bagian. Ya. Terus piwen? Lamun dibanding nak kayak padalah raide kayak sekira karo sampean. Pantes lamun anaknya kita. Pantes. Bocah ini nginti nang. Nani kene. Lagi kerja. Iya lagi kerja karo kita. Di sini todokakan gak kita. Anak bocah Nanti beli kejagan. Kakak bocah kah? Wah, tangi wah. Bocah. Bocah kah? Lumayan. Aduh. Masih pitulas jalan. Pitulas jalan wis bisa mola. Wis, Mang Endang. Wah, sidak kin Mas, sidak ganti laki maning kulane. Lamun ngadopsi kun ka ora usah tuku pempres, ora usah tuku susu, wis gede. Iya none mah bener. Enak kok. Coba senyum, smile. Senyum. Wow, Dang. Non, Kok ininya pating pengkurut? ada temas kun arane rai potongan terpal. Oh, yang menggulung itu. Aja mong. Ayo mau sampean Model kayang kono medang pirang-pirang. Enak Kang Mas. Toli galanang Justru enak wis gede wis ora usah ngudang-ngudang ganti popok bener jare Mang Endang. Kuniku kadang-kadang pantaran semono mang lunjak. Lamona pantaran semono jaluk nyonyok priwet. Ya bisa. Justru wis disampingan semono mah. Aduh, ya. Mong. Angel temen. Mong. Endang, solusi sejene baik. Bakal bongkuan ana sisi banding bocah lanang. Lanang maning. Bocah lanang. Sing bener gak nodok Yakin bocah bagus banget. Aja guyon. Demi ulet mung be bocah aku seneng nganggo aksesoris. Oh, Siapa pakai kriwil-kriwil. Iya, anting aksesoris. Anting. Celana nganggone aksesoris. Aksesoris. Kue rambut mamune abang sekene wis direk-irek maning ningan. Oh. Anak bocah bagus. Ndi. Nang, tangi nang. Ndi. Nah. Ko. Tekang mata nih aksesoris kudu Mas. Sing Bandung. Sing endi? Sing Bandung mata nek iki. Sing endi? Halo Tata, Mama. Halo, Assalamualaikum. Ko. Disandingakan ku pas. Raine aku pada baik sampean. Rang mah melang adu sikian, toli ngenyot rabine re. Melang emang konon dah. Enak ku Mas, ku antingnya aksesoris. Iya. Nganggo jam aksesoris. Celanane aksesoris. Bolong-bolong. Ku tekang matane dhuwur siji ku Mas aksesoris. Senang arane sapa? Arane kedar. Nang, Oh. sedurunge bapak artine ngadopsi sira. Lebih baik senang bunuh diri ben. Aduh. Pak, sunat, Pak. Orang Wis. salah wes mana musuh. Aduh, sunat aja dedeng-dedengakan. Sunat dedeng-dedengakan. Endang, masa ya orang Arab mupu kayang konon dah. Pak, kawin. Beli ka? Kawin. Ini kok harus sembah kawin nih. Beli ka? Bahasanya aja kongkon mupu kayang konon. Aduh, daripada urip nyesek-nyesek gena jare kita mah bocah ku bunuh diri be. Aja. Apa sih? Kayak kain geningan Mas, kayak kin Mas lagi ake tanggungan. Ake tanggungan. Ake tanggungan. Apa-apa tanggungan. Anak Cipedang jaluk rasulan. Jare masih bos.
anak-anak. Jadi masih bocah. Oh, sepenguriannya si Raki harapan ngereti kita ya. Ya wis Kang Mas, kulane bakal masak sing protein tinggi. Iya. Terus engko ning Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tulungan sapa. Masya Allah, umay kosi kuning emas kabeh ngono ya. Bocah katarak. Bahasanya jedang umah kuning emas kabeh. Duduk kudu nok, duduk kuning nang emas. Duduk kuning nang emas. Saking dilepet. Shit. Endang. Tangga sirik ada teh jadi ladeni Kang Mas. Endang. Sabakah? Jare tamu umae kuning dilapisi mas. Duduk. Jare sera duduk. Duduk nang emas. Duduk nang mas kuningnya. Duduk. Kenang apa? Sabakah? Setan. Kuning dia. Cong. Masya Allah, granite warnanya kosi ijo, moyo-moyo. Duduk granit kudu nok. Lah bocah kang Sembarangan. Bakakuan iku jogane nganggo trasi. nganggo terasi karo sabrang ana tomate diulek toli kabeh dadi sambel diteplok nang rai nirep lah Sing bagus ka Mas. goblok aja terasi Ari konon. terasa Tapi warnanya kok ijo, mang bagus banget. Oh ya kuan sih. terasa mah bengen sakin marane Arane kuan ku arane paramek. arane granat kambiran bled Dug. anaga granit nih aja granat goblok Arisen Warnanya ki limited edition, kini warna ijo. Martin yang limited edition Berarti gaul dengan Mas. berarti edisi batasan Edisi terbatas. gak ada lagi kan Iya. nok dudu terasi dudu teraso Apa kinarane? dudu keramik senok sehat Sehat. ala endang Bocah kampung endi nyasar-nyasar menos meneh. takone los Nok, kula ari sirane aku sapa sing endi nyasar meneh ku ngulati sapa. Kula Sukesi saking babakan Ciwaringin. Sukesi sing babak. anu penyanyi sing karo Roma Irama Iya bener. Woi. Kan ma anak Elpine. Anak Elpine ki masuke siye bae. Sing karo Oma Irama makan ma Elpi suke si gawil. Ari endang ih Sukesi bae cak sira kamu. suke si gawil Sanes. sanes jedang Kula Sukesi bae. Sukesi Sukesi bae. anak perlu karo sapa Kula pengen ketemu kelawan Kakang Jaka Genteng. Jaka Genteng. Oh. Jaga genteng wake. Tukang ojek jaga genteng anak. Tukang beca jaga genteng anak. Anak maning tukang Angelo jaga genteng anak. Angelo tukang Angelo. anak gadine kita dudu jaga genteng hari jaga genteng mah kita Ya bokatan lagi di sampean. Jaga genteng ditakon ana jaga genteng di. kenapa sih Rak? melu-meluan baik Pantesan selama kian roba. roba priben kita orang menyon Pantesan kongkon dua anak beli gelem bae. Iya nema sampean kok. Ning jabak dua wadon maning. jare kok dingin priben maksudnya aja gedak saya botingin maksudnya priben kiki bocah wadon ki gulati alamat Keti alamat. arane wong sing aran diarani mau ke sapa nok Kakang Jaka Genteng. Aja Wah, iya
iya kuno. Ngaku, Rik aku ngaku. Ngaku Rik aku. Belum busung. Kita pernah ning mana dolan ning sutil ke blikin. Lagi kan ngakosan na bocah nih sutil kuno ra. Duduk, Lagi kan sing gendak ka karo kita. duduk, Duduk iyan. duduk. Jajan maning. Apa aja emosi dikit. Nyewot, Ay, nyewot, kita ki nyewot. ay nyebut emang kon. Aja mentang-mentang ganteng nang. Ari bokat kita masih ngaran wong nyewot. Wah, Provokakan. Kun wong nyewot kayang kene. Oh, Nyewot. berarti nantang. Nyewot, bodoh. Berarti nantangin, nantangin. Ya. Aja mentang-mentang ganteng nang. Ya, Aja ya. mentang-mentang kasep Eh, nang. Wong bagus pira lawase. Iya sih monone mah. Aduh. Bengen semenek wis rada tua bengen mebyong kok si handsome banget to raya. Ya bareng. Bokatku wis sadar. Eling wis tua, bokatku esuk modar nang. Kok dingin aja gerek nafsu dingin aja gerek cemburu ditakoni sing jelas. Ayo wis jelas-jelas sing ngulati sampean. Gulati kita kok dingin. Gulati jaka genteng. Maksudnya priwen senoke. Lamun beli salah kakang jaka genteng kan kakangnya Kang Jaka Permana. Kula pengen ketemu kelawan Kang Jaka Permana. Oh iya bener kita kakangnya Jaka Permana. Oh kakak tuane Kang Jaka Permana. Duduk kakak tua kokok berluk. Apa manding? Kakak tua. Aduh maning bocah wadon iki mancing-mancing bae maning iki. Bahasanya je berarti sampeanku je kakak tua. Aduh kakak tua kan manuk. Duduk gak kakak tua nok cici kuno. Senok gati siapa? Kang Jaka Permana. Jaka Permana kuadine kita. Ya berarti sampean kakak tuane Kang Jaka Permana. Duduk kakak tua nok kita mah kokok beluk. Hehehe bayat Nok duduk kakak tua senok disalah ngomong. Priwe sih Mang? Kabak ganti jaga genteng kuwenku kadang tua. Oh kadang kura. Kadang kura ciluk tem. Jem. Kalesan bocah kampung ya. Takon ana sih bener. Maksudnya ku ngulati siapa mau? Kang Jaka Permana yuk. Nah iya bakal Jaka Permana mah bener anaknya kula kuno. Kadang nome Jaka Adi. Genteng adine. Toli anak keperluan apa kuno ngulati Jaka Permana ku. Lamun sampean percanten kulaku demenane Kang Jaka Permana. Hah? Endang. Nun Kagetnya kayak gitu banget sih. apa sih? Orang nyetel kagetnya. Priwe sih kagetnya? Kita kuje artinya demenane Kang Jaka Permana jadi rabine kita nih kaget ora ya? Iya. Orang nyetel kagetnya singalane wong kaget aslinya kan begitu masa kagetnya Kuwen Mas kuwenku sing diarani kagetnya wong beli kieu. jadi senok sing bener kagetnya. Kulaku demenane Kang Jaka Permana. Kian ki menusane ki. Pantesan baik. Untuk bebek, untuk jarit, jaluk jajan saban dina, jaluk duit ke dia saban minggu. Yuk. Kian ki menusane ki. Punten yuk. Kian kerok biangnya ki. Aja Kerok sewot biang ki. Iku kakangnya kenang apa kakangnya? No. Mau ka ngeliat tepi apa mambu tahu. Kurang ta. Jadi senok demenane Kang Jaka Permana. Wis. Kaberan gentong marani gayung. Maksudnya sih Gayung marani gentong. Kian Maksudnya menusane. maksudnya priwe? Kian berang biang keroke adine sampean ku dieret nih bocah wadon kian ki. durung tentu aja kayang konon aja pikiran belecak dingin karo wong sejen ku. Sampean mah beli weruh. Kula sing ngecekit pedaringane, kula sing ngerasa ngetokaken duite. Kian ki menusane ki. Jadi priwen. Ya, takon anak. Ay takon anak. Ngimpi apa kono demeni anake? Jadi lamona senok bener demenane Jaka Permana. Nggih. Kita kakange Iya kakang. ya wis ora apa-apa. Oh.
Kesuwun ya Kang. Apa aja sampean Maya? Delengan wandanya kayak konon Emang pakaian kenapa kayak- sih ngarane wong demeniku alangkah batasan langkah ukuran yongan bokatan demeni adine kita nek karo kinda ya orang masalah. Emang kenapa? Iya terus engkau di ereti sampai larat konon. Aja pikiran mono dikit, salah. Aja pikiran ngarat. Durung tentu nih niatnya bener tabli. Mana takon Ya, sing ya bener? terus kenyataannya bocah melarat gini. Mana takon sing bener? Nok, aja ngomong sembarangan siraku. Baru beli jaka permanaku sapa. Adine kakang jaka genteng. Uang sugi kan? Nggih. Uang sugi harta, sugi melawan dunia beli pantes siraku ndemeni jaka permanaku. Ngimpi siraku. Hati-hati bakal ngomongku. Mana balik? Kula beli bakal balik lamun durung ketemu kelawan kang jaka. Idi, bocah laka geberela kayak sini-sini. Tangi ya? Mana balik yuk? Beli sudi lah berdua mantu kayak kena gitu. Aja ngimpi siraku ndemeni jaka permanaku. Kelambi bayaku bodol, rai-rai ngenes. Engkau udah gak percuma jaka permana kawinan karo siraku. Sekek. Aja sewot. Apa sih Beli sampai? kena kun kumanjinge kekerasan dalam KDRT, kekerasan dalam Kekerasan dalam rumah makan. kekerasan dalam rumah tamu. Rumah tangga. Ya ente. Bocah wadone beli ngaca. Aja Sekarang ada kami yang beli sudi kita dua mantu kayak Ranira. Minggat. Betul sih maklak. Kula pengen nunggu nih kan. Biar tak beli, biar tak beli. Ampun ya. Biar tak beli, biar tak beli. Biar tak beli, biar tak beli. Astagfirullahaladzim. Sukesi Melek. memugas air mata. Sukesi kuana ning kene no kayu. Jare dewek Sukesi pengen silaturahmi kelawan kakangnya sampean Kang. Tadi tujuannya pengen silaturahmi, Nggih. tapi tekan kene perlakuannya kayak kenen. Ya Allah ya Rabbi dodok nok. Wis ajang ladeni wong edan wis urusannya kakang. Menen dodok. Dodok Sukesi. Apa Sukesi balik-balik? Aja nok. Wis mengko kakang sing ngomong ya. Dodok Sukesi. Ya Allah ya Rabbi. Hari bokat geger ku ana kebakaran ya. Hari bokat geger ku ana gas mledug. Punten yuk. Mangga. Ari bokat ya yusukeraku eman sayang ning jaka permanaku tulus sing ati tapi nyata-nyatane kayak kenen gening perlakuane yuk Nun kudu aku. weruh tamu ki bocah wadon dudu wong sejen yuk Iya jano nemaku. Sukesi yuk Iya lebih suka sih. temenan di jaka permana yuk Iya jemong konon. ay perlakuane ya yusi kayak kenen Nang. Ya maksudnya Yayu mah bener Nang. bener lebandine yuk Siraku wong ganteng, anaknya wong duwe. Masa toli kawinannya karo bocah model mengkonon ku Nang. jadi lailaya singkate ya yuk beli setuju jaka permana demenan karo Sukesi Ya jelas beli setuju. lantaran Sukesi wong melarat wong Wong beli lanang keciprat arep apa kok rumah tangga karo sirane. punten yuk sing mau gah jaka permana selalu hormat karo Yayu Sukera tapi lamun Yayu Sukera bahasanya kayak konon beli setuju lantaran Sukesi wong melarat keciprat lebakin kula wani ngomong karo Yayu Oh, kumawani kumalancang pengen ngelawan Yayu kono. tapi bukti yuk Tak itik-itik sing ngawit bayi, tak kudang-kudang sampai gede semene. Balasannya emang kayak mengkene siraku. beli terima Yayu Oh, udah dibeli terima. Nang mikir nang kanggo masa depannya sira. Wong wadon pirang-pirang, perawan, sugi-sugi pirang-pirang. Aja sing kaya kono. aja ngomong masa depan yuk lebakin lamun alasannya beli setuju lantaran Sukesi wong beli duwe apa Yayu beli kelingan nalika bengen Yayu Sukera durung kawin karo kakang jaka genteng ningen di menenge yuk mader meneng ning kedoya bengen ku Yayu
Ngalimaning sing kedoya mendi. Madra kula ku weru bengene kuning pojokan sutil ya yuk yuk. La ilaha illallah. Ngomongan. Mene sampeane Kang. Hari ngomong karo sing wadon mah bokat wis kepikir ketutup kenang dunya. Sing lanange kakang isun derek. Wong lanang sampean ku Kang. Sing ngarane wong lanang ku kudu duwe harga diri. Apa maning umah bagus banda pakaya semene gedene pirang-pirang ki. Bandane sapa bandane sampean. Sing sugih ki sampean. Tapi kenang apa sampean kalah kenang rabi wong sutil Kang. Anu, dudu apa-apa. Apa sing dadi alasannya sampeanku? Kita mah bawa rasa kapa ngomong, kapa wong wadon jegal terus menang. Embu kaya-kaya mah dadine kita ne menengan kayang ken kibukatan maune siring dimpani banyu peresan. Hahaha, banyak ding rasa. Jadi kita kok apa wong wadon nyewot, kita ne meneng yang bukatan bareng kenang banyu peresan. Sing mau nega sing mau nega. Apa sih? Tibang wong tua loro wis langka. Ya apa sih? Minangka gegantine kula ku kanggo aleman sampean. Kin masaya perlakuan rabine sampean kau demenan isun kaya kena meneng bae sampean. Dudu apa-apa. Kayang konon ku lulusan sing kedoya. Ijazah nega telu, rangkep telu. Kula ku wis gede Kang. Wis dewasa pengen rumah pengen rumah tangga kaya sejen. Encang warahana sing dadi rabine sampean kuno Kang. Ora sanggup rabine rama kapa diwarain jegag toline meleding bae turu ku kaenen. Wis turune misaiku selanane dilaminating ya angel. Kang, Kang Sadi. Neng si Nun Kang. pangapurane bulkat kakang Sadi beli bisa adil karo Nengsi. Tapi Bapak Kaji ora setuju kelawan kula. Aja mikiri Bapak Kaji Sawud dok. Aja mikiri Mimi Karmi. Sing penting Sadi demen karo Nengsi. Ngomong Sadi. Coba Bapak Kaji. Lamun Bapak Kaji Sawud melas karo Sadi. Ngomong karo Mimi Karmi Bapak Kaji. Karmi. Kin mengkenen Bapak Kaji pengen ngomong karo si. Ari si sebenernya Mas Adik hubungan karo Nengsi beli masalah. Beli masalah sote Rainira. Rainira patakro. Bapak Kaji ku sebenernya Mas sayang karo aku. Bahkan deles gamelu nyakseni deles. Emang anak delesek. Ini si delesek ku. Sutradarane nyebot. Sutradara Sebot. Sutradarane nyebot. Ya kene sandiwara meng tarling-tarling si anak Sadi anak Nengsi priwe-priwenan. Bokat kita mah ceret tetek. Ya wis lah. Iya. Wis. Sandiwara ken mah sutradarane doso. Karmi ya jaga takut. Ning kene mah galak ya sutradara. Kakang Jaka Genteng. Kakang Jaka Genteng. Anak apa aneh? Mari Kaji Sawude gak kono. Sekian priwe Kang. Pilih satu antara dua Kang. Toli sing kelingana. Serap nang. Sing ngarane wong rumah tangga wong laki rabi ya. Mader enak soten semantenan masih suka terima. Sing ngarane wong laki rabi ya. Sing kelingana Kang. Jodoh lah kasing weru. Iya sih. Toli sing ngaran laki rabi mana bekasianan cake Kang. Mau ke priwen sila. Priwen. Pilih satu antara dua. Pilih satu antara dua. Isun sing dadi adi. Sida sinda di. Apa yayu sing dadi rabine sampean? Iya terus. Sing kelingana sing ngaran adi mah wong dulur sampai kapan galaka bekas elakan cake. Tapi sing ngaran rabi manan cake Kang. Kaget endang. Nun. Aku pikirannya jadi traveling. Bisa na traveling. Romo kakak nadine kita ngomong. Ngomong apa? Kang, sing bener mengkenen. Priwe je? Sampean kan nadine kakangnya kita. Iya bener. Ari kakang mah langka bekase. Laka. Tapi lamun rabi anu. Ya bener nih kan, bener aja sampean. Maksudnya Bakak kakang adi mah wong meduluran, malah kabek
bekasnya. Iya. Tapi Pak Arabi mana bekasnya? Bekasnya apa? Tisu. Sek. Aja bangur nang. Hei. Aja cerongo nang. Yo, Ngomong cak-cak. Endah. Apa maksudnya kuno? Kun makerot. Apa selama kian yayun didik siraku kongkonan cerongo, kongkon beli sopan, diwarai bener nang. alaili lebak paraneng banyu yo. Maksudnya? Lebakian siapa sing nandur kudu ngunduh yo. Oh dasar bocah, ih gara-gara jempetkin, gara-gara jempetkin. Wis, Pantesan rumah tangga selawas-lawas blin duweni keturunan sampean kukang. Tong boroning anak ning keturunan. Mader adi akeh beli cuman siji sampean beli bisa eman belas karo kula. Lebakian kan. Bokat sampean wis ketutup ning banda pekaya. Warisan sing wong tua ora apa-apa kan. Kula makukuh. Sampai kapan benajan beli direstuni sampean kula bakal kawin karo Sukesi kan. Aja nang. Aja kawin karo Sukesi. Terus bagian kawin lari sun makang kini. Arab prewen. Arab kawin lari. Iya. Kawin lari lebene pegel wis tua. Lah iya lah asal bola ilaha illallah. Asal bola ilaha. Dupi makulah asal bola ilaha illallah. encak. Enda temen Ari pengen kawin lari men, encak. Pegel-pegel aja dewek, wis jor temen. Kaken banyu persan sampean kepini. Iyalah, rabine kita langka maning. Mungkenen sembarangan. Dedel. Bokat kita mah iya. Seret saking apa? Beli huruf spray pada mancing. Dok. Wis pangapurane kakang. Iya. Lebakin kakang bakal nepati janji. Najan bioli restu, kakang pasti ngawin ning Sukesi nok. Dadik Kang Sadia demen kelawan Nengsi. Ajang ladine kaji sawut masih sada-sadi bae bocah kene. Demen. Mingkat. Pergi, Sira manang kedoya man. pergi. Karne rongokaken gak. Semari maning sadi. Tak tonton kang. Tontonan nang hari kiang mas sampai teka maghrib. Rumah tanggane sampean tak tonton kayak ngapa sepenggurine kang. Tontonan rumah tangganya kita. Kita nih rumah tangganya tontonan apa? Wis angel diajak ngobrol bener ya sampean kok. Iyalah. Sing kelingan kang. Kelingan apa? Sing ngarane warisan kumilalati kang. Endah teman kita dewek. Lamun sampean beli pisang gawan yang cang dadi apa ngobong awake dewek kang. Rongo kakenang. Iya. Dadi ya banyu beli bakal nyibuk. Hah? Dadi ya godong beli bakal nyuek. Mingkat. Anak Wis, paribasane, bos lah, Kang. bae. Apa? Endog siji Heeh. diceplok mangsa digoreng kang. Peribahasa apa kayak ngono? Perasaan bakal masak di ceplok. Goreng. Singgarane wong pribahasa ku endog siji diceplok mas ambah. Hei, Makonon. bokat peribahasa anyar. Ya duduk masalah mongkon kan lagi emosi. Kan ngapa endog siji diceplok Maksa digoreng nggak? mangsa digoreng kalesan. Ya ceplok-ceplok goreng-goreng beda ya. Wang salah napa yang kene. Mana maning uang salahnya kang. Oke. Endog siji Heeh. kadang atos kadang lembek sampean. Maksudnya endog ya. Gus pujaren endognya sampean. Ayo Kang. Tak tonton sampean. Tongtonan nang, bokatan sira kurang percaya, tongtonan kapak kita lagi ngendok. Kurang ajar. Kang Sadi kok dikit. Sendalan hari Kang Sadi. Bocah ya. Bapak Kaji permisi. Nang, adine reang pengen nonton kita ngendok. Apakah? Apa kadang? Nok, Dalam kamas. senokan adine kita wis minggat. Mingkat sado. Kita mau wedi bae masalah. Awas. Aja meluan, aja meluan. Awas sampean kang. Perasaan sira wis mana? Tak entenanan ingin dingendoge sampean. Hah, dang, arep ngenteni ndoge reang. Oke, Tak tonton kang. Tak tonton kang. oke. Tak tonton kang. Dang, Hadirin yang berbahagia. Berhubung jagat sudah peteng bengerep. Bu saya dan adine reang, reangnya masih metu. Sandiwara diandegaken. Kalesan.
Ayo nang nonton na kita bro kari kiang mah. Kula selama dadi rabine sampean ki, dawer wadine sampean baka lagi mendek di mek-mek usah ngeme ya. Ya muka anak atos ya dalam dia. Endang, gimana rumah tangga anak adine reang us minggat, rabine reang ning durung ngendok aduh. Nok, Nun, ayo mana ning kedoya maning. Kedoya. Apa sih maksudnya keduru? bulan madu sayang. Bulan madu. Bulan madu yuk. Honeymoonan dang. Honeymoonan. Pengen nguru belidang ning honeymoonan ning endi? Ning Cibango bari dolan sedulur. Nok, Nun sayang. senok mampu cecek temen. Ya wis ayo Kang Mas adus bareng yuk. Adus bareng. Yuk adus bareng. Adus. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tolong dimasak enak karena ini harganya 7 juta. Sebagai seorang Grandmaster Chef, gue bakalan mencari potensi-potensi yang ada di dunia.